Hello everyone, welcome to Abid Shiksha. Last video আমি ডিসকাস কৰিছিলো এক্সামত আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কেনেকৈ সলভ কৰিম সো আজি ভিডিওটো পাৰ্ট 2 য'ত আমি কিছুমান কোৱেশ্চন লৈ আনিছো যোনবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম সো লেটস ষ্টাৰ্ট দি ভিডিও সো আমি ফাৰ্স্ট প্যাসেজটো লৈ যাও সো ফাৰ্স্ট প্যাসেজটো আমাৰ আহিছে APSC CCE 2022 পেপাৰ 2 সিৰিজ ডি সো আপোনালোকৰ যদি মনত আছে তেনেহলে মই লাষ্ট ভিডিওত ডিসকাস কৰিছিলো যে আমি কেনে কি পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন সলভ কৰিবলৈ যাও এক্সামত সো আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে গুটে প্যাসেজটো আমি ফাৰ্স্ট নপঢ়ি কি কৰিব লাগিব যে আমি কোৱেশ্চন কেটা চাব লাগিব যে কোৱেশ্চনত আমাক কি সুধিছে আৰু সলভ কৰাৰো দুটা টেকনিক আছে ফাৰ্স্ট টেকনিকটো কি হ'ব যেতিয়া আমাক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দিয়া হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে গুটে প্যাসেজটো আমি ভালকে নপঢ়ি জাস্ট ওভাৰভিউ কৰি কোৱেশ্চনত যোনবোৰ কিৱৰ্ডছ থাকিব সেই কিৱৰ্ডছ চাই আমি এনসাৰ বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে সেকেন্ড টেকনিকটো কি আছে য'ত আমাক যদি কোৱেশ্চনত যদি ৰিজন ৰিলেটেড কিবা যদি কোৱেশ্চন হোদে যেনেকে why how তেনুকা কোৱেশ্চনছবোৰত আমি এনসাৰবোৰ কেনেকৈ পাম গুটে প্যাসেজটো আমি ভালকে পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমি এনসাৰটো পাম ঠিক আছে দুটা টেকনিক আছে সো আমি ফাৰ্স্টতে প্যাসেজটো নপঢ়ি আমি কোৱেশ্চনলৈকে যাও যে কোৱেশ্চনত আমাক কি সুধিছে আৰু আমি কোনটো টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো চাও কি দিছে select the correct statement the car and the van of the old houses broke down on their way back from Le to K option number B the car and the van of the wood houses broke down on their way from Le to K option number C the car of the wood houses and the van of their neighbors broke down on their way back from Le to K or option number D the van of their neighbors of the wood houses broke down on their way from Le to K সো এই চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে ইয়াৰে কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে সো এইটো চাই আমি কি গম পালো যে আমি কোনটো টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব আমি সেকেন্ড টেকনিকটো ইউজ কৰিব লাগিব মানে আমি গুটে প্যাসেজটো ভালকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো আমি প্যাসেজটোলে যাও ভালকে পঢ়ি চাও দেন আমি কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে The wood houses like others were in constant contact with the British Vice Consul in Boulogne and expected to be alerted by him if it became no longer safe to remain in residence. The warning was never given. As with the others who had continued to live in the area, it seemed that the wood houses did not really appreciate the extent of the danger they were in by staying on. On 21st May, the wood houses set out in a car chock full of possessions from their house in Le Touquet. After covering only a short distance, the car broke down, having been repaired poorly after a crash some weeks ago. They had not noticed problems with the car as they had been using their other car since then. They set out again, this time in a convoy with their neighbors who were traveling in a van and a car. The van broke down. By the time it was repaired, it was evening and the party decided to return to Le Touquet. That night, the Germans captured the town. Woodhouse was required to report to the German authorities at the town of Paris pledge each day while his wife was required to report once a week. The Germans commanded the Woodhouse bathroom. This fact and Woodhouse's comments on it were to spawn various stories proving his support and sympathies for the Germans. The Germans were unwelcome not only for dropping into his house for a bath but also for raiding his larder, taking away their car, bicycle, radio and tobacco. ঠিক আছে আমি এটো এবাৰ পঢ়ি চালো আপোনালোকে আৰু এবাৰ পঢ়িব পাৰে যাতে আপোনালোকে ভালকে বুজি পায় যে এই গুটে প্যাসেজটোত আমাক কি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আকৌ কোৱেশ্চনলৈকে যাও সো কোৱেশ্চনটোৰ আমি অপচন কেটা আকৌ এবাৰ চাই লও দেন আমি এনসাৰটো বিচাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম The car and the van of the wood houses broke down on their way back from Le Touquet. The car and the van of the wood houses broke down on their way from Le Touquet. The car of the wood houses and the van of their neighbors broke down on their way back from Le Touquet. The van of the neighbors of the wood houses broke down on their way from Le Touquet. So here correct option kundu hobo? Here correct option hobo option number D. ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ফার্স্ট টাইম যদি বুজি না পায় তেনেহলে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে প্যাসেজটো তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে দেন আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ যাও which of the following is correct about Germans এটো কোৱেশ্চনৰ এটো দৰে সিমিলাৰ হয় যত আমাক কাৰেক্ট অপচনটো বিচাৰিব দিছে ঠিক আছে সো আমি কি গম পালো যে ইয়াতেও আমি প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব সেই কাৰণে মই কলো
যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভালকৈ বুজি নাপায় তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পেছেজটো তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িব নালাগে যদি আপুনি অলৰেডি দুবাৰ পঢ়ি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভালকৈ এইটো বস্তুটো মনত হৈ যাব ঠিক আছে চ' এইটো আমি কি কৰিম এবাৰ অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ আমি অপশ্যন নম্বৰ এ দে অকুপাইড দি হাউচ অফ দি উড হাউচেছ ইউজ দেয়াৰ বাথ এণ্ড ৰেডেড দেয়াৰ লাৰ্ডাৰ Option number B, they used their bath, raided their larder and took away their car, bicycle, radio and tobacco. Option number C, they used their bath, raided their larder and took away their car, bicycles, radio and tobacco. Option number D, they used their bath, raided their larder and took away their cars, bicycles, radio and tobacco. So, here correct option kundu hobo? Here correct option hobo amar option number C. ठीक है से? Then हामी next question लेके जाओ. So next passage to ले जाओ next passage to दिया होइसे एटो आमार APSC CCE 2022 paper 2 series 8 आहि গৈছে so আমি first question to চাব লাগিব যে question to আমাক কি হৈ দিছে then আমি কোনটো টেকনিক ইউজ কৰিম কেনেকৈ সলভ কৰিম হেতু চাব লাগিব ঠিক আছে The above passage tells us that the highly productive marine ecosystem comprises of Option number A, a few plants, marine animals, fish and hordes of birds. Option number B, a few plants, marine mammals, fish and hordes of birds. Option number C, plants, marine mammals, hordes of fish and birds. Or option number D, plants, mammals, fish and hordes of birds. So, yate ki koise je above passage to ama ki kenuka dhoroner highly productive marine ecosystem comprises of ki thake eta highly productive marine ecosystem so hetu amak hudise thik ase ere sarita option or bitor kuntu amar correct hobo hetu bisaribo dise so ami jehetu passage to porhai na tenehole ami keneke kobo parim hoy na so ami ki korim etur ami second technique to use korim thik ase so ami gote passage to ebar bhalke pohi sao jate ami bhalke answer to dibo paru thik ase The Antarctica continental region extends over 14 million square kilometers and comprises 26% of the world's wilderness area, representing 90% of all the territorial ice and 70% of planetary freshwater. The Antarctica also extends to a further 36 million square kilometers of ocean. It has limited terrestrial life and a highly productive marine ecosystem comprising of a few plants, marine mammals, fish and hordes of birds as well as krill which is central to marine food chain and upon which other animals are dependent. The Antarctica plays an important role in maintaining climate equilibrium and deep ice cores provide an important source of information about greenhouse gas concentration and atmospheric temperatures of hundreds and thousands of years ago, who owns this coldest, farthest and windiest continent on the globe. There are two claims about it. Some countries like UK, Argentina, Chile, Norway, France and New Zealand have made legal claims to sovereign rights over it. Most other states have taken the opposite view that it is part of the global commons and not subject to the executive jurisdiction of any state. The Arctic and Antarctic polar regions are subjected to special region rules of environment protection. ঠিক আছে আমি এটো ভালকে পঢ়ি চালো সো আমি এতিয়া আনসাৰটো দিব পাৰিম আপোনালোকৰ যদি ফাৰ্স্ট টাইম যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেনেহলে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো কোন হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব আমাৰ অপচন নম্বৰ বি a few plants marine mammals fish and hordes of birds ঠিক আছে দেন আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো লৈ যাও The Arctic polar region is owned by option number A, Argentina, China, Norway, France, New Zealand and UK. Option number B, UK, Argentina, Chile, Norway, Australia, France and Greenland. Option number C, Chile, Argentina, China, Norway, France and New Zealand. And option number D is none of the above. So, jehetu ami bhalke pohi salu hoy na gote passage jehetu ami pohiloi tenehole ami logalog answer o dibo parim ere correct option to kunto hobo ere correct option hobo none of the above mane yare eta on hoy ঠিক আছে আপোনালোকে এখিনিলৈ বুজি পালে সো ইটোৰ লগতে আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ